السلام علیکم ناظرین، لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ ایک شاعر جس نے کم سن بچوں اور بچیوں کو کلام اللہ کے ساتھ اردو کی تعلیم دی، وہ شخصیت تھی محترم عبدالقیوم فرقت لکھنوی کی۔ وہ ایک شعری مجموعے کے مصنف اور ایک بزم کے بانی تھے۔ جانیے ان کی خوبیاں اور صفات۔ میں رفع شہلا صدیقی صاحب کو پوچھتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا سوال کریں۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم عبدالقیوم میرے بڑے بھائیوں جیسے تھے، میں صدق کے دل سے ان کے صاحبزادگان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور یہ کہ میں آپ کے غم میں برابر دشن ہوں۔ کبھی کسی طرح کی کوئی ضرورت کی کوئی بھی بات ہو، آپ ہم لوگوں سے مل سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، شاعری سے متعلق ہو، کتاب سے متعلق ہو، اس لیے کہ وہ واقعی بڑی شفیق اور مخلص و مہربان شخصیت تھے۔ بس میں گلستان سخن کے روز رواں تھے، اکثر و بیشتر ان کے یہاں نشستیں ہوتی تھیں، اور ان کی دعوت پر بڑے بڑے شعراء کرام تشریف لائے۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ عمر انصاری صاحب جیسے لوگ بھی ان کے یہاں شرکت کی ہے انہوں نے، اور بھی بہت سارے گراکت شاعر تشریف لاتے تھے ان کے یہاں، اور بہت ہی محبت سے پیش آتے تھے، کیونکہ میں بھی رسی بٹاری میں رہتا تھا، میرا آج بھی گھر ہے وہاں پر، تو بہت قربت رہی ان سے۔ لیکن ادھر 2-3 سالوں سے 2-3 برسوں سے ان سے ملاقات میری نہیں ہو سکی، کیونکہ میرا بھی جانا آنا کم ہو گیا رسی بٹانا، اور اس وجہ سے یہ بات کچھ ملاقات نہیں ہو سکتی، کوئی بات معلومات بھی نہیں ہو سکتی، مطلب میں ان کی عیادت میں ہو گیا۔ ہمارے محترم رضوان فاروقی صاحب نے جس محبت اور خلوص کے ساتھ میں اور جتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ میں محترم عبدالقیوم فرقت لکھنوی صاحب کے سلسلے میں گفتگو کی، وہ قابل تحسین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنائیت ہے ان کے اندر، یہ بالکل ایسی ہے جیسے گھر کا کوئی فرد آپ سے ہم کلام ہے۔ یہ رشتے جو ہیں بہت مشکل سے ملتے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پاتے، لیکن جب لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کی بڑی قدر ہوتی ہے، بڑی منزلت ان کے سمجھنا۔ میں آپ سبھی حضرات سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اور سب سے بہتر عطیہ ان کے لیے یہی، ان کی خوشی کا سامان جو ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، غریبوں میں کچھ تقسیم کر دیا کریں، ان کے نام سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں۔ آج اگر ان کے پاس آپ کی کوئی محبت پیش کی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے، بارگاہ رب اکبر میں قبول ہو سکتی ہے۔ بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے شاعر ہی نہیں، بہت اچھے انسان بھی تھے۔ اتنی ملنساری اور اتنا انکسار ان کے اندر تھا، بڑی محبتوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ چلے جاتے ہیں تو واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس سلسلے میں اور کچھ کہہ سکوں۔ آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ صبر کیجیے، صبر کا دامن مت چھوڑیے، اپنے متعلقین کو صبر کی تلقین کیجیے، اپنے گھر والوں کو دیکھیے، اور سب آپس میں محبت کے ساتھ میں رہیں، اور جو کام وہ ادھورے چھوڑ رہے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی میری آپ سے سبھی حضرات سے گزارش ہے، اور بہت شکریہ۔ تکمیل پہ زور دیا محترم رفع شہلا صدیقی صاحب نے، یہی بنیادی بات ہے جس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ابرار صادق صاحب ایک قدم آگے بڑھیں تو ہم لوگ بھی ان کا حال پٹائیں، اور آج یہ اعلان ہو جائے تو ان کا مجموعہ جلد از جلد جو کلیات کی شکل میں لایا جائے، اس لیے کہ نعتوائی کی نعتیہ مجموعہ آ چکا، غزل کا مجموعہ تقریباً تیار ہے 200-250 پیج کا۔ تو ہمارے دوست ہیں منیر، سب ہے محفوظ ہے، بالکل سب کے گھر کے بچے بھی جانتے ہیں، اس میں نعتیں ملا دی ہیں، اور بھی قطعات رباعیات انہوں نے کہہ رکھی تھی جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، کسی کے سامنے نہیں ہیں، لیکن چودھری عبدالستار خان کہتے تھے کہ آج کل وہ رباعی کہہ رہے ہیں،
क्योंकि बाद में उनसे वो मिलते थे, उनसे मुखलिसाना और दोस्ताना मरासिम थे, और जब कोई नहीं रहा, नसीम अख्तर भी नहीं रहे, तो वो उन्हीं से मशवरा भी करते थे कि ये शायरी है, इसको इसमें क्या कमी है, क्या खूबी है, क्या खराबी है। बहरहाल वो रुबाइयाँ भी अगर उसमें आ जाए तो बुनियाद की शक्ल में किताब आ जाए, 300, 400, 500 जो भी पेजेस हो, कोई मसला नहीं उसमें। ये ऐलान से आज हो गया, इस पर अमल होना चाहिए। अब सदर मोहतरम रहे, उससे पहले मैं चाहता हूँ अबरार सालीम यहाँ हैं, वो आएँ और आज बताएँ कि जलसा उन्होंने क्यों किया, ताकि हम लोगों को मालूम तो हो कि नौजवान नस्ल आज खुद छोड़ के जो आज दुनिया है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, ऐसे दौर में अगर इस उम्र के लड़के कुछ कर रहे हैं तो इतनी हौसला अफजाई भी आइए। ये ऐसा मौका होता है ताज़ियत का कि आगाज़ कहाँ से करें कुछ समझ में आता नहीं, लेकिन बहरहाल हमने जब इस प्रोग्राम का माइंड मेकअप किया तो सबसे पहले हम फ़ुरक़त चचा के घर गए। हमने गए बैनर और ये सारी जितनी भी कारकर्दगी जो कार्रवाई होती है, पहला कदम यह है कि उनके जितने भी उनके बेटे हैं उनसे मुलाकात की जाए, उनके घर जाया जाए। जी, और इमरान हमारे बैठे, हमने इससे मुलाकात की और हमने बाकायदा मदू किया और कहा कि इरफान को भी हम जानते हैं, आप मामूली में मुलाकात करते हैं, सब लोग आए। ये मैंने पहले काम किया। और क्योंकि बज़्म शम्स की रिवायत रही है कि यहाँ से जो भी रुखसत होता है दारे पानी से, वो उसकी ताज़ियत करती है। बज़्म शम्स का मतलब यह है डॉक्टर मेरा साहिब के बारे में, आप ये भी कह सकते हैं। तो उसकी सिर्फ हम पैरवी करते हैं, जहाँ तक के खड़े उतरते हैं वो आप सबका साथ है, आप सबका हौसला है, बड़ों की सरपरस्ती है जो भी यहाँ पर मौजूद है। और वाली साहब कहा करते थे, हर मौके पर कहा करते थे, वो खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, कि क्वांटिटी मानी रखती है और क्वालिटी मानी रखती है, क्वांटिटी से कुछ नहीं होता। सही है, भीड़ से कुछ नहीं, भीड़ से कुछ नहीं हासिल है। जो भी है वो आपके साथ हैं, दिल से साथ हैं, दिमाग से साथ हैं, शाना बशाना है, आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारी टीम में भी हमारे सब सरपरस्त, हमारे सब वाली साहब के साथ के लोग मौजूद हैं, हमारे हौसला अफजाई करते हैं। हम जैसे ही पेशकश करते हैं कि ये ताज़ियत होगी या किसी का एजाज़ होगा, फ़ौरन वो लोग तैयार होते हैं और हमारे शफ़क़त का हाथ रखते हैं कि नहीं बेटा, हम सरपरस्ती लिए तैयार हैं, आप इसे करें। फ़ुरक़त चचा, हम जैसे ही आपने हमें यहाँ पे बुलाया, फ़ौरन उनके 2 फोटो मेरे जहन में आ गए, जिसका अभी आपने जिक्र किया। उसको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे बज़्म शम्स के नाम से बना है, आप जो व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सरार और हम लॉकडाउन में इमरान भाई से बताया था कि हम उस वक्त मिलने उनसे गए थे और 2 फोटो उनके साथ खिंचवाए और बहुत मोहब्बत से उन्हें खिंचवाए एकदम। और उन्होंने एक ख्वाहिश जाहिर भी की थी जो हम आपसे आज शेयर कर रहे हैं, आप जो उनके इतने बेटे यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि मैं बेटा ठीक हो जाऊँ तो हम ये चाहता हूँ कि यहाँ पर नशर में धर्म करूँगा। ये उनकी ख्वाहिश बहरहाल ये थी, मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाए। हमने कहा चाचा आप सबसे पहले ठीक होइए, फिर उसके बाद सारे काम तो हो ही जाएंगे, आपकी सेहत माने रहती है, सबसे पहले आपके पास उसके बाद। तो ये हौसला अगर आप लोग हमको देते रहेंगे तो इस किस्म के प्रोग्राम होते रहेंगे। आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, आप सबके साथ हमारे साथ हो। और जो उनका अंदाज़ था, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वाकई मुनफरिद था, जो लफ्ज़ियात थी वो बिल्कुल बहुत पसंद था, जल्दी कहीं मिलता नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती है एक दूसरे से जो है मैच करती हैं, लेकिन वो वाकई मुनफरिद लबो लहजे के शायर थे और बहुत कीमती लफ्ज़ात का इस्तेमाल करते थे। बहुत बामाना बामकसद उनकी शायरी थी, बहुत मखसूस और सेलेक्टेड एकदम चुनी हुई। हम भी बहरहाल उनके शायदा हैं और हम पसंद करते थे उनको, क्योंकि हमारे वालिद साहब के हवाले से, शायर बिरादरी के हवाले से, हमारी अपनी बिरादरी के हवाले से, अहले महल्ले की हैसियत से भी बहुत सारे रवाबित और रिश्ते थे। इसीलिए हमने सोचा कि अब हमको ये ताज़ियत करना है तो बस करना है। आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आप जो उनके जो है सब्र जमील अता करें, उनके लवाहिकीन और उनकी जितने भी वारिसीन हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उनके तमाम फर्जंदगान यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैं कम से कम चाहता हूँ कि उस्मान भाई की बतासी मिलाएँ तासुरात अपने वालिद के बारे में। आज की आइए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ऐसा मौका होता है जिसमें आमतौर पर इंसान बोल पाता है। हम सबके साथ ये होता है। अल्लाह आप सबको सब्र की आपको कुव्वत दे और जो गम है उसको बादल छट जाए, वक्त के साथ छट जाएंगे इंशाअल्लाह। और उनके बेहतरीन जो कुछ है वो यही है कि सबका जारिया किया जाए, कुछ ऐसे नेक काम किए जाएँ। उनके लगाए हुए दरख्त काफ़ी लोग हैं, जो आप नेकियाँ करेंगे वो बगैर किसी साले सवाब के उन तक पहुँच जाएंगे।
नियत का नाम, नियत जो है वो इरादे का नाम है। अगर आप बहुत रिवायती तौर पर न भी कहें कि हमने ये पढ़ा और ये किया और ये घर पे पहुँचे, तब भी आप नियत कर लें तो अल्लाह जो है अपने हबीब के सत्ते में सब पहुँचा देगा। और वरना जब हम सब कुछ सीख लेते हैं तो इतना भी सीखना चाहिए। बहरहाल इस मौके पर जब इसका अख्ताम हो महफिल का सदर इफ्तार के बाद, तो सब लोग अपने अपने तौर पर कुछ आयतें पढ़ें जिनके अंदर और कोई भाई और उसको पढ़ा जाए। कोई आप में से कोई बोलना कुछ चाहेगा? आप बोलना चाहते हैं? आइए जनाब, आफ्ताब सरकार जलसा मेरा लखीमपुरी साहब लगना भी अल्लाह को कोई बात नहीं। ताल्लुक मेरा शायद मुझे अगर याद पड़ा है तो 87 से मेरा उनका ताल्लुक इस तरह से था। इससे पहले क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, ज़्यादा मैं थोड़ा सा फासला रख के उनसे बात करता था हमेशा अपने तौर पर। उनके शायर हो गए थे, उसके बाद फिर इनके डॉक्टर मेरा साहिब साहब हैं, ड्राइवर साहब उनके सामने मुखाल होता था, सुनते थे। लेकिन एक दिन वैसे ही बातें मैंने उनसे खाली इतना कह दिया कि आप तो मेरे बड़े भाई साहब के दोस्त हैं, समझ के मैं इसका लिहाज रखता हूँ। उस दिन के बाद पक्के वो मेरे असल में बड़े भाई बन गए थे, समझ गए। अब वो जब भी मिलते थे समझते थे कि मेरा छोटा भाई है। ये बहुत बड़ी बात थी, समझ गए। वो वाकई ये मेरा छोटा भाई है और मुझसे बात करते थे हमेशा। अब कभी कोई बात अगर हंसी भी मैं हो रही हूँ कभी तो मुझे देखते थे। और उसूल के इतने पाबंद थे वो। एक मरतबा मुशायरा किया उन्होंने अपने घर पे, उसका वो था कि ऑफिस कहाँ चले गए, खयाम क्या हो गए। जी जी ये बहुत तरह में ये बैठे, ये हाँ ये भी शहदा साहब भी बैठे थे। उसमें उमर अंसारी साहब वजीर अंसारी साहब हाँ जी, और उन्होंने कह दिया कि उस मुशायरे को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अगली तारीख भी जब तो क्या गए उमर अंसारी साहब, तो उसके बाद उन्होंने किया, उसमें काफ़ी शायद बिगड़ भी गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जिसको बुलाया, जिसके लिए मैं मुशायरा कर रहा था, इतने उसूल के पाबंद थे कि उन्होंने मुशायरे करने सोचा कि 15-20 आदमी इनको सबको भी चाय पिला के वापस कर दिया उन्होंने। अगली तारीख में केस में हम थे, शहदा थे, तस्लीम फारूकी साहब थे, उमर अंसारी साहब और वो थे। इस तरह के बहुत बाउसूल आदमी अगर कहीं मिलते हैं, हालांकि डॉक्टर मेरा साहिब उनसे बड़े भाई दोस्त थे, उनसे मैं आखिर तक मजाक करता था, लेकिन कभी भी उनसे मजाक करने की हिम्मत नहीं करते, मैं जरूरत करते कभी। ये सोचते थे कि हमेशा कि मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई को इस तरह पेश आना चाहिए। वो हमेशा हम उनसे उनका लिहाज करते थे। और उनकी खुशियत एक ही आमतौर से बसी बटान जाते थे, तो होटल रस्ते में 2 पड़ते हैं, एक तो कॉर्नर पर यहाँ पर नाला यहाँ पे, और उससे पहले पड़ता है जहाँ मिल गया उनका देखो सुनो असर, जैसे बड़े भाई से खुद सुनो चाय भी देना उसके ये उनकी मोहब्बत थी। ये उनकी मोहब्बत थी कि कहते हैं किस तरह से बात करना, सुनो मैं कह रहा हूँ चाय भी वहाँ पे। ये बात ऐसी थी जो मतलब जो जिस तरह के तारुफ है उसको दिल से रखते थे, उसमें कोई तसन्नो नहीं था, कोई बनावट नहीं थी उनके अंदर। जैसे भी मिलते थे, जब उस दिन से उनको मैं बता रहा हूँ, उससे पहले मजाक करते थे, उससे ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन से मैंने एक दिन कह दिया उनसे कि आप मेरे बड़े भाई के दोस्तों में से हैं, उस दिन के बाद से वो वाक़ईतन मेरे बड़े भाई बन गए, हकीकी बड़े भाई बन गए। ये उनको गुजरते। और मैं उनके लड़कों से खास तौर से कह रहा हूँ कि कुरान शरीफ की दुआ है, याद रखें, हमेशा पढ़ सकते हैं, ज़बान हमेशा पाक रहती है। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह जिस तरह से मैंने वालिदैन बचपन में मुझसे प्यार किया, या अल्लाह मेरे वालिदैन से तो उसी तरह प्यार। ये दुआ इतनी जामे दुआ है, रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसको याद करें और उसको कहते हैं, इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह इससे अल्लाह उनकी आमीन। भाई मामला है कि अक्सर गुरेज करते हैं गुफ्तगू, लेकिन ताल्लुक था जो उनको मजबूर कर गया कि ये बोले। ये अच्छी बात थी कि आपने कहा कि मुझे बोलना है, बोलना ही चाहिए। अपनी बात जो है वो दिल में क्या है जब तक न बोला जाए नहीं मालूम। सदर मोहतरम जनाब रहमत रसूल साहब हैं, महफिल खत्म होती है और फिर इंशाअल्लाह हम लोग कभी बैठेंगे फ़क़त साहब के सिलसिले में, कोई ठोस गुफ्तगू होगी। आज तो रंजोगम की बात से, लेकिन इसके बाद भी बातें कटेंगे और कोई ठोस काम हो सकेगा उनके सिलसिले में। सदर जी वक़ार से मैं क्या करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलिमात आज बदशम्स के ज़रिए जो कादियती जलसा अब्दुल क़य्यूम साहब तकरीबी की याद में हो रहा है, उसके सड़कों के कारवां अगर हम कहें तो ये बेजाना होगा कि रिजवान फारूकी हैं और शादी करते हैं। इसलिए कि रिजवान फारूकी साहब का एक ये अहम फरीज़ा रहता है हमेशा
کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو ادبی شخصیت کا علمی شخصیت کا اس کے لیے وہ صف تعزیت کا اہتمام کرتے اور اس کے لیے جو بھی ان کو معلومات فراہم ہوتی جس درجہ بھی معلومات ہوتی ہے وہ اس کو اخبار کی زینت بناتے. یہ ان کا ایسا کارنامہ ہے جو بالکل انفرادیت رکھتا ہے. یہ انہی کے لیے ہے. میری ملاقات فرقت صاحب سے بہت رہی اور اصل میں بھی یہ رضوان فاروقی ہی اس کے موجود ہے اس لیے کہ میرا تعلق ان سے پہلے بہت تھا. تو ایک دفعہ مجھے کوئی تحریر رضوان صاحب کی انہوں نے میں ان کی دیکھی میں نے تو کہا مجھے صاحب ایسا ہی مطلب ایک کام ہے اس علاقے میں سب سے پرانی ملاقات میری انہی سے تھی. تو وہ رضوان صاحب سے کہا میں نے کہا اس کاتب سے مجھے ملائیے. تب اس وقت میں کہنے لگے وہ وہاں بیٹھتے ہیں یہ مقبول راری منزل میں اور ان کا بڑا جذبہ تھا ماشاء اللہ سے. تو میں نے کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں اور وہ میں وہاں گیا ان کے پاس. پھر وہاں سے جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ بدستور رہا اور آخر میں ان کے صاحبزادگان سے بھی میرے مراسم رہے اور گائے اس لیے کہ ہر آدمی مصروف ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ دقتیں اور پریشانیاں رہتی ہیں. فرقت صاحب کی ایک اہم بات ہے اس کی طرف مجھے توجہ دلانا ہے کہ فرقت صاحب نے بہت بعد میں شاعری شروع کی اور انہوں نے اس شاعری کو سیکھنے کے لیے اصول پرستی میں وہ سیکھنے کے لیے انہوں نے ہر استاد شاعر سے رجوع کیا لیکن کہیں پر وہ ٹھہرے نہیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے نسیم اختر صدیقی سے رابطہ میں رہے وہ اور پھر بے دل مراد آبادی صاحب سے بھی رہے اور اس پر پھر وہ ان کو بڑا شعور آ گیا تھا اور شاعری میں بڑا نکھار آ گیا تھا اور وہ بہت لیکن یہ کہ وہ لگے رہے مستقل مزاجی کے ساتھ جو کام میں لگتا ہے کامیابی اسی کے قدم کی ہوتی ہے. اور یہ فرقت صاحب میں ایک اہم بات تھی کہ وہ کسی کام کو ہلکا سمجھتے نہیں تھے بلکہ اس کی اہمیت اور افادیت کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اس پر فیصلہ لیتے تھے اور اس میں لگ جاتے تھے. یہ ان کی بہت اہم بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ فرقت صاحب کو جو بھی عظمتیں حاصل ہوئی وہ قرآن پاک کی برکت ہے. قرآن پاک کی درس و تدریس کے حوالے سے ابھی جیسا ذکر کیا فلاسفہ صاحب نے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ واقعی تو وہ اس میں منہمک رہتے تھے اور قرآن کو مطلب کتنی بچیوں کو کتنے بچوں کو انہوں نے سکھایا اور پڑھایا اور خود بھی مطلب اس میں ہمیشہ اور اردو سکھایا. اردو سے ان کا رشتہ جڑوایا اس لیے کہ لوگ قرآن پڑھا کے بچوں کو دیتے اردو زبان اور ادب سے اس کا گہرا تعلق جو پیدا ہونا چاہیے بچے کا وہ نہیں ہو پاتا. لیکن انہوں نے اردو کے سلسلے میں جو کام کیے مجھ سے بہت ساری انہوں نے کتابیں اس طرح کی لی اور مطلب یہ کہ جو میں اس کا تیاری کرا رہا ہوں بی اے کے لیے تو وہ مجھے آپ رہبر ادب دے دیجیے وہ اگر آپ کے پاس ہو تو میں نے کئی کتابوں میں دی اور وہ میں نے کہا کہ آپ یہ ضرور اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر اور کوئی چیز مجھ سے آپ حاصل کریں تو میں دینے پہ تیار. تو گویا کہ اردو کے شہدائی بھی تھے جس کی وجہ سے آج یہ ہم ان کا اعتراف کر رہے ہیں اور مرنا تو سب کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مدد دیتا ہے لیکن مرنے کے بعد جو زندہ رہتا ہے وہ کتابوں میں زندہ رہتا ہے اور اپنے کام کے ذریعے سے زندہ رہتا ہے. آج بہت سارے شعراء کا ہم کلام دیکھتے ہیں کہ ان کو آج وہ زندہ ہیں اس لیے کہ وہ کتابوں میں موجود ہیں. ہم کہیں نہیں ہیں اس لیے ہم کہیں بھی نہیں رہیں. تو اس لیے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اور وہ اس کے لیے وہ ہمیشہ فرقت صاحب یہ کوشش کرتے رہے اور جہاں جہاں بھی ممکن ہو سکا ان کی شرکت وہاں رہی چاہے وہ ریڈیو اسٹیشن ہو چاہے وہ انفارمیشن ہو چاہے رسائل و جرائد ہو ان سب میں ان کی پہچان تھی اور اچھی طرح سے پہچان تھی اور اس پر وہ اپنی شرکت کو درج کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اس عمل کو قبول کرے اور یہ کہ ہمیں زبان اور ادب دیکھیے اصل میں یہ کہ جو اب ہمیں کرنا ہے وہ ایک تو یہ کہ ان کے لیے سال ثواب ہو اور ان کے لیے جو ہے کار خیر ہو. لیکن سب سے بڑا کار خیر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا جو اثاثہ موجود ہے ہمارے پاس اس کو ہم ادبی لوگوں کے حوالے کریں اور کتابی شکل اس کو دیں.
इसके लिए हम पूरे तरह तैयार हैं और आप हजरात से भी गुजारिश ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए कि फुरका साहब ने जो गुलिस्तान सुखन बनाई तो मैं ये कहता था कि साहब आप तनहा आदमी हैं कि जो एक वज़न को बना करके में और नशिस्तें कर रहे हैं और कोई उसका ओहदेदार नहीं था। तो गोया कि ये भी एक उनका एक वो था कि वो उनके ताल्लुकात उमर अंसारी साहब से भी थे, फिरोज निज़ामी साहब से भी थे, बेदिल मुरादाबादी साहब से भी थे, हमजा कादरी से भी उनका ताल्लुक था और ज़ुन्नूरैन रहबर से भी और डॉक्टर मीरा साहिल से भी। लेकिन ये है कि इन सबके साथ रह करके भी वो जो है अपने को सीखने की हदों में और बनाने और संभालने की हदों में रहे और यही चीज़ जो है वो शायर को बड़ा बनाती है। मेरी नज़र में वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उन्हें बड़ी रहमत करे और उनके जो भी बचा हुआ असासा है उसको जो है हमारा सबकी जिम्मेदारी है, जहाँ तक आप घर वालों की जिम्मेदारी है वहाँ हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो अदबी खत का तयन हो जाना चाहिए और उसके लिए दाम दिल में कदम से हमें पूरा ताउन करना चाहिए। बस इसी के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ और खुदा करे कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत और मग़फ़िरत हो गई हो तो उनके दर्जात को बुलंद करे और ये लवाकिन और मुतालिकीन को सफेद दे। बहुत उनका शेरी अकीदा ये था कि गज़ल का एक भी अच्छा सा शेर हो जाए, शदा भाई गज़ल का एक भी अच्छा सा शेर हो जाए तमाम शहर में चर्चा जरूर होता है। तो उनकी अच्छी शायरी थी और ये भी उन्होंने कहा कि हालात ज़माना को देख के कि सभी के पेशे नज़र अपना अपना मकसद है, सभी के पेशे नज़र अपना अपना मकसद है, कोई किसी के लिए आज बेकरार नहीं। ये वो शायरी है जिसको याद रखा जाए और फिर वही शेर के गज़ल का एक भी अच्छा सा शेर हो जाए तमाम शहर में चर्चा जरूर होता है। उनकी ऐसी शायरी है कि चर्चा होता रहे, गुफ्तगू होती रहे और फिर हम उसी बात खत्म करते हैं। बहुत जल्द उनकी किताब शायद हो जाना चाहिए, हम उनके बच्चों से मुतालबा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और इंशाल्लाह किताब चलेगी। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।